हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज राति 8:10 है। तो ता पापा पाखे बस मु सारा दिनटा सारा कम कर टायर्ड हो जाइए। मुझे बसी मो मुंड जोर बिंधा हो। ऋतु बापा भात जी भी मुझे दूसरी भात खाऊना स्विगी मगेगी खाऊँ स्नाक्स सब। ऋतु भी सेमती हो गला सी जाइए छुआ पिछे दिनटा सारा मो मुंड बिंधला बकर 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 खेलना जी सब नहीं इे फिंगी दूसरी एका को घर कम छुआ कम कला मत बहुत प्रोब्लेम रे पड़ी। जाएंगे से बसी शुणु ना बापा पाखे बस मुझे आ साइड बस चुपचाप खाली एपट सेपट हो मुंड भी जोर बिंधा हो। कौन करमी रातिर खाଇବା बन देती सब करदे काम सब सरी जा केवल ऋतु को खोईमी आ बसमी आ ऋतु पापा भी सेठी बसती सी भी खाली खाएम मो मुंड प्रबल बिंधा हो। आज ये प्रबल वर्षा है। आसतु मुझे देखा ऋतु कौन कर पापा पाखे जा मत देखुनी दिनटा सारा राति बापा से स्विगी कौन मगे खाए बोली बस आसतु मुझे आपण मानक देखा ऋतु कौन करुच्ची देखु ऋतु केमती हूँ खाइब बोलिकी बादाम कौन खाऊ कौन खाऊ कौन खाऊ पीनट हाँ हे तले सब पकाऊँ खाऊँ खाई सब तले पकाऊँ तले सब पकाते ना चुपेकी ढुकबू एमती कर ढुकबू फेर पुणी बाहर कर चुपेकी सब ढुकती चुपेकी ढुक से खाई बंद दियो ना सब चुपेकी ये कर घंटा ऋतु बांधी राति सारा घंटा बांधिकी सोची घंटा उल्लू ना हे कौच नो हे टिपिक जलैदेला नो घंटा कौन पे बांधु उल्ला से घंटा से उठे नहीं जा पड़ी ऋतु डांस करनी हाँ टेंगे 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 रे टेंगे टेंगे रे टेंगे रे टेंगे 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 ऋतु डांस करती टेंगे टेंगे रे टेंगे टेंगे रे ड्रेस ऋतु ड्रेस पिंच ऋतु ए फॉर बी फॉर सी फॉर कैट न कहीकि सी फॉर कहूँ मियाऊ ए गला से टकिया पर सब चढ़ ये पकई आनिक सब देख कौन क्लिप डिओ हेटी बैंड किए से किए राति रे पराठा पनीर खाइबनी धन पड़ीबू देखो ऋतु केमती नुआ बोह हो कहीदियो ठीक देखो केमती हो डिजाइन कर खाली कौच डिजाइन करमी ऋतु टे नाचनी लोक मत देखिए टे नाच समस्त ऋतु टे बाबा ब्लैक सी भी राइम कहल समस्त कि जानी कह बा 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 सेमती आगुरी छोट बेले बा बा हो मुझे कह बाबा ब्लैक सीप से कह ब्लैक सीप एमती करुच्ची करू 2 वर्षर ये है 3 वर्षर है प्ले स्कूल जाए जीव हाँ कौच ऋतु ड्रेस आपण मैंने देखु से कौच ऋतु ड्रेस कौच कि तमें मत मो ड्रेस नहीं जी कि से कौच नो सब इंग्लीश गोटे गोटे कौच नो हे कौच नियो नियो दबू ड्रेस हाँ समस्त दे ड्रेस उल्ला दबू बा समस्त बहुत माने ड्रामा दे टिकिए दे ऋतु नेल पॉलिश पुणी लगेला बहुत ये स्टाइल कर
ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗେଇବ, ଘଣ୍ଟା ବାନ୍ଧିବ, ଭଲ ଖାଇବ, ଆଉ ବୁଲିବ, ପାଠ ଆଉ ବଦମାସ ଯେତିକି ସବୁ କରିବ। ରିତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗେଇଦେବ ନା? ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗେଇଦେମି। ଡାକିଲୁ, ଡାକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ, ଆସ ଆସ, ଡାକ ଡାକ। ରିତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ରିତୁ ଏଇ ଶୋଇଗଲା। ରିତୁ ମିଛରେ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ କରିଦେବ ନା? ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ରିତୁର ନୂଆ ଢଙ୍ଗର ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ ହେଉଛି ଏବେ। ସିଏ ଆଉ ଆଗ ଭଳି ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ କରୁନି। ରିତୁ ତମେ କ'ଣ ଖାଅ ରାତିରେ? ଧର ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ରିତୁ କେମିତି ଫ୍ଲାଇଂ କିସ୍ କରୁଛି। ଛୁଆଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମୁଁ ଏକା ରହୁଛି, କେହି ନାହାନ୍ତି, ତା ବାପା ଅଫିସ୍ ପଳାନ୍ତି। ଇଏ ମୋ ପାଖରେ ସେମିତି ରୋଷେଇ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ୟାକୁ ଶୋଇକି ଆସିକି ଭାତ ଜଷ୍ଟ ବାଢ଼ିକି ଖାଇନଥିମି, ବାଢ଼ିଥିମି, ଇଏ ଉଠିବ। ଇଏ ଶୋଇବ, ଉଠିବ ମାନେ ଘଣ୍ଟାଏ ଲାଗିବ ପୁଣି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଉଠିବ, ପୁଣି ଶୋଇବ, ଏମିତି କରିବ। ବହୁତ ହଇରାଣ, ମୁଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ପଡ଼ୁଛି। ଇଏ କିନ୍ତୁ ୟାର ଏତେ ବଟେ ହେଲା, ରାତି ଛୋଟବେଳେ ଟୋଟାଲି ରାତିରେ ସିଏ ଶୁଏନି। ରାତି ସାରା ମୁଁ ଅନେଇକି ଆସିଥାଏ, ଦିନରେ ସିଏ କେତେବେଳେ କେମିତି ଶୁଏ। ଇଏ ରାତିରେ ୟାର ବହୁତ ରେୟାର ଶୁଏ। ଏମିତି ସିଏ କରୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ହେଲା। ଯେତେ ବି ବଡ଼ ହେଇକା ଯାଉଛି ତାର ବି ଜମା ବି କମୁନି। ଏବେ କ'ଣ କି ଏବେ ରାତିରେ ଶୋଉଛି 12ଟା ରାତିରେ ପୁଣି ଶୋଇବ। ମୋବାଇଲ ଦେଖଉଛି, ଘଣ୍ଟା ବାନ୍ଧିଛି, ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦବୁ ନା? ଦବୁ ଦେ ଟିକେ, ଟିକେ ଦେ, ପିନ୍ଧିବେ ସମସ୍ତେ, ଟିକେ ଦେ, ଟିକେ ଦବୁ ନା? ପିନ୍ଧିବେ, ଦବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲୁ। କହ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି କହୁଛି, ନୂଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଏ, ଦବୁ, ଟିକେ ଟିକେ ପିନ୍ଧିବେ ସମସ୍ତେ। ସବୁବେଳେ ବଳା ଗୋଟେ ହାତରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତର ଖୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବ, ନହେଲେ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିବି ବଳା କ'ଣ କହିଲୁ, ସେଠୁ କହିବ ଏଇଠି ରଖିଛି। ମାନେ ସେ ହଜେଇବନି କୌଣସି ଜିନିଷ। ଏତିକି କିଛି ଜିନିଷ ହଜେଇବନି। ୟାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅଛି ପୁଣି 20 ତାରିଖ। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଗଲେ ପୁଣି 5 ବର୍ଷର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହେବ। କ'ଣ କରିବି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲାବେଳେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛୁ। ମୋତେ ବି ବହୁତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍କୁ ଡର ଲାଗେ। ମୁଁ ଆଉ କହିବି ନା, ସେଠି ଲାଜ ଲାଗିବ ନା, କହିବି ଏତେ ବଡ଼ ଜଣେ ଗୋଟେ ଲାଜ ଲାଗେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଇଏ କ'ଣ ଏ ଛୁଆକୁ ତ ଇଏ ଡରିଲେଣି, ଲାଜ ଲାଗିବ ବୋଲି ମୁଁ ଖାଲି ଇଆଡ଼େ ଅନେଇକି ଏମିତି ତାକୁ କେମିତି ଦେଇସାନେ ମୋର ମାନେ ଗୋଟେ ପୁରା ଚିନ୍ତା, ଯେମିତି ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦା ହେଇଛି ମୋର ଚିନ୍ତା ଗୋଟେ ଏମିତି। ତାପରେ ନେଇସାନେ ମୋତେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଫିଲ୍ ହୁଏ। ନେଇକି ଆସୁ। ଆଉ ୟାର ସବୁବେଳେ ଚକୋଲେଟ୍ ତା ବାପା ନେଇକି ଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ଫୋଡ଼ା ହେବ ଛୁଞ୍ଚି, ତାପରେ ତା ବାପା ଚକୋଲେଟ୍ଟା ଦେଖେଇଦେବେ, ଇଏ କାନ୍ଦୁଥିବ। ଆଉ ଥରେ ମୋ ଚୁଟିକି ଟାଣିକି ଇଏ କଲା, ନେବି ନାହିଁ। ଜାଣିଗଲା ଯେ ଏଠି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯିବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ସିରିଞ୍ଜ ଆସିଲେ ଇଏ ଡରିଗଲା। ରିତୁ ଆଜି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବ ନା? କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କରୁଛି। ରିତୁ ଟିକେ ରାଗି, ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ରିତୁ କେମିତି ରାଗିବ। ରିତୁ ଟିକେ ରାଗିଗଲୁ, ରିତୁ ଟିକେ ରାଗିଯା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରାଗି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଏଇ ତାର ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଦେବ। ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବୋଉଟେ ହେଇଯିବ।